imong buhaton kay magpalit ka og pork og chicken dito sa tindahan nga layo Ug malupot. og may lupod dito sa layo nga tindahan ha. Pork og chicken. Dali ma. Ito ka sa layo magbay. Wala may chicken, ila may girly. Magsakay ka og motor. Ingnon nimo ang driver, kuya, adto ko sa layo na tindahan magbay kog chicken. Ha? Ano man? Anong dili man ka magbay sa layo? Kay May mga tao. Ano ko? ay mahalog ka. Ada lang yung mama girly. Okay. Kiss mama Ben.